Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my e-Kaksha classes. Dear students, in this video we will discuss about the remaining questions of your chapter number 5, Louis Pasteur. So dear students, let's start. So moromor chhatro chhatri hokol, aji ami 15 number question to alosona korim. So 15 number question at amak ki dise sawa hasun. 15 number question at amak koise prepare a quiz on the lesson Louis Pasteur. Louis Pasteur pashtur uporot tumalukok quiz prepare koribole, quiz eta prostut koribole koise. Each group will select a quiz master and a scorer to conduct the quiz and keep the scores. Aru koise je protitu group e tumalukor class jodi 4ta group hoy tetia 4ta group ba 3ta group hole 3ta group ba 5ta hole 5ta mane protitu group e ki koribo lagibo will select a quiz master. Eta quiz master select koribo egoraki aru egoraki scorer to conduct the quiz aru quiz to solai niboloi aru score homu rakhiboloi. The quiz will be held among the groups other than the group conducting the quiz. Koise je jitu group e quiz to solai thakibo hey group to e quiz to solabo aru baki group homuhor majot quiz to hoi thakibo mane eta group e jetia quiz to conduct koribo baki homuhe quizor answer homu di thakibo lagibo quiz to khelibo lagibo thik ase. Each group will take turns to conduct the quiz in the class aru enekoye protitu group e ki koribo lagibo ebar quiz conduct koribo lagibo. The groups will make a note of the questions of each group aru protitu group e an group homuhe jibur question hodibo hebur note koribo lagibo nijor copy. Then all the questions will be compiled by the class and the answers will be written down in their notebooks. Aru tar pisot proti mane ataibur question e ki kora hobo class ot alosona kora hobo aru yare answer homu ki kora hobo nijor notebook ot likha hobo. You may refer to lesson 3 for ideas. Aru tumaluke idea babe lesson 3 amar quizor upor je lesson 2 asile tar pora tumaluke ki lobo para ahi lobo para. So moromor chhatro chhatri hokol quiz homu tumaluke nije prostut koriba. Moi kintu prostut kori ana nai karon quizor proshno homu ekdom sohoj. Tumaluke lesson to 2-3 bar bhalke pohile ki koribo pariba quiz banabo pariba. Thik ase? So ami the next question ola agbahisu. So our next question hoise 16 number question. Fun with sounds. Practice saying this tongue twister as fast as you can. Koise je sounds. Fun with sounds. Dhonir hoite themali koru aha. Practice saying this tongue twister as fast as you can. Ei tongue twister to tumi jiman fast jiman begai kobo para koboloi obhyas koriboloi koise. Thik ase ami ko hasun. 4 Frenchmen from France fried 45 flying fish that fly faster than flat flying fleas. Okay, moi ebar pori dilu etia tumaluke obhyas kori thakiba ekdom kiman begai kobo para thik ase. So next saw hasun ama ki koise. Now in pairs make a tongue twister using information from the lesson and make your friends say it for fun. Koise je etia in pairs joti bandhilu aru logor jonor logot make a tongue twister from using information from the lesson. Tumalukor pashtur pora tothyo loi pela eta tongue twister tumalukok banaboloi koise hajiboloi koise and make your friends say it for fun. Aru funor karone dhemalir karone tumar friends hokolok logor burok ei tongue twister tu koboloi koa. So dear student, eitu tumaluke ki koriba nije koriba hoine. Do it yourself. Tumaluke etu nije koriba. Tumaluke nije pahtu saba aru tar pora ki shobdo use kori tumaluke tongue twister tu banabo para banaba banai pelai homonia hokolok nijor logor bondhu borgo hokolok koboloi koba. Thik ase ami next question ala agbahisu. So my next question dia ase refer to a dictionary or your text
and give two examples of adjectives with the following prefixes or suffixes. One is done for you. Refer to a dictionary or your text and give two examples of adjectives with the following prefixes or suffixes. Dictionary naiba tumar kitab khonor hohai lua aru ki kora duta adjective or udaharon dia kar hoite udaharon dibo dise prefix or suffix. Etia ei prefix and suffix hoise jetia ami kuno hobdor agot an kiba onkho jug kori pela hobdor onkho jug kori notun eta hobdo গঠন কৰো তেতিয়া হেই যে আমি আগৰ ফালে যিখিনি যোগ কৰিলো হেখিনি কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিফিক্স হয়নে আৰু যেতিয়া আমি শব্দটোৰ ওয়ার্ডটোৰ লাষ্টৰ ফালে এক অংশ যোগ কৰি পেলাই আন এটা ওয়ার্ড গঠন কৰিম তেতিয়া হে লাষ্টৰ ফালে যোগ কৰা অংশটো কি বুলি কোৱা হয় সাফিক্স বুলি কোৱা হয় আৰু কৈছে যে one is done for you এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ বাবে কৰি দিয়াটো আমি চাও হাসন So, ইয়াতে আমাৰ কি দিছে happy, tidy আৰু an এটো হৈছে আনটো আমাৰ আগফালে লাগিব আগফালে লগ হ'ব আৰু আনটো হৈছে হেই কাৰণে আগফালে লগ হ'ব কাৰণে আনটো কি এটা prefix হয়নে আন এটা prefix আৰু এই happy ৰ আগত আন বহি পেলাই কি হৈছে সোৱা unhappy আৰু tidy ৰ আগত আন বহি পেলাই কি হৈছে untidy মানে অপৰিপাটি সো আমাক কি কৰিবলৈ দিছে চাওয়া হাসন সো ইয়াতে আমাক দিছে this এটো এটা prefix হয় আৰু আমি ইয়াৰ পিছত এই prefix টোৰ পিছত কি শব্দ লগালে আমি দুটা কি word লগালে আমি দুটা adjective পাম সো কি লগাম আমি লগাম is মানে সহজ সো আমাৰ কি হৈ গল ইয়াতে আমাৰ disease মানে কি বেমাৰ হয়নে আমি ইতিমধ্যে বহুবাৰ পঢ়িছো disease মানে বেমাৰ সো আৰু কি লগাব পাৰো আমি honest হয়নে সো honest হলে কি হ'ব dishonest ঠিক আছে এই আসোৱা দিস টু ইয়াতে লগ লাগি ইয়াতে দিস থাকিল আৰু আমি honest আৰু is লগাই দুটা adjective পাই গলো disease and কি dishonest ঠিক আছে সো আমি নেক্সট চাইছো আহা less এতিয়া less টু আমাৰ যেহেতু এই আনসার আগৰ ফালে আছে আমি বুজিবলৈ পাৰিছো যে less টু কি হ'ব শব্দটোৰ পিছ ফালে মানে lessৰ আগত শব্দটো যোগ হ'ব হয়নে আৰু less টু হে কি হ'ব suffix হয়নে suffix সো এতিয়া less আমি কি লিখিব পাৰো lessৰ লগত কি word যোগ কৰিব পাৰো hopeless hope ইয়াতে হ'ব hopeless আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো careless হয়নে হৈ গল hopeless careless এতিয়া আমি নেক্সট চাও হাসুন নেক্সট কি দিছে all এতিয়া আমি allৰ আগত দুটা শব্দ লগাব লাগিব ভাবাচোন কি হ'ব পাৰে মই ভাবি পাইছো যে formৰ লগত l লগ লাগি কি হ'ব formal আৰু ইয়াতে আৰু এটা কি লিখিব পাৰো traditionৰ লগত l লগ লাগি কি হ'ব traditional right traditional হয়নে ঠিক আছে আমি নেক্সট চাও হা নেক্সট আমাৰ কি দিছে full কি হ'ব full সো আমি কি লিখিম এবাৰ আমি লিখিম peace মানে কি happy হয়নে peaceful আৰু কি লিখিব পাৰো peaceful আৰু লিখিব পাৰো আমি beauty সৌন্দৰ্য আৰু beautiful মানে হৈছে beautiful মানে কি beauty মানে সৌন্দৰ্য আৰু beautiful মানে
ধুনিয়া হয়নে আমি দুটা adjective পালো peaceful and beautiful so next aha next আমাক কি দিছে ous suffix ous এই ous ৰ আগত আমি দুটা word লগাই দুটা adjective উলিয়াব লাগিব হয়নে so কি হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে joy so joyous তাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে আৰু fame আৰু fame to fame ৰ লগত ous লগাৰ লগে লগে ই টু উঠি যাব উঠি গৈ কি হ'ব famous ঠিক আছে so dear students আশা কৰিছো তোমালোকে prefix আৰু suffix add কৰি word ৰ লগত prefix আৰু suffix add কৰি পেলাই adjective সমূহ বনোৱা process টো তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়ো আহা so next question আমাক কি দিয়া আছে use some of these adjective in your own sentences আমাক next আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে যে use some of these adjectives in your own sentences আৰু এই adjective সমূহ আমাৰ নিজৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে so আমি এই adjective সমূহ use কৰি কেইটামান বাক্য লিখিম ন মই লিখি আনিছো তোমালোকে চাবা আৰু এই বাক্যৰ আলম লৈ তোমালোকে নিজে বাক্য কিছুমান লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে so চোৱা মই লিখিছো unhappy the boy felt unhappy disease rubella is a deadly disease careless he was careless while driving so traditional bihu is our traditional dance beautiful the girl is looking beautiful in that white dress so dear students tumalukok moi adjective homo use kori pelai ei sentence homo bonai dekhualu thik ase etia tumaluke iate aru anan adjectives kisuman palu hoine ei adjectives bur use kori tumaluke nijor falor pra ketaman sentence prostut koriba thik ase so dear student etia ami next question to ami porhim thik ase so next question amak ki dise sawa hasun recite ei poem to amak recite koriboloi koise so poem to ki likha ase The mosquito named Little has venom in her spittle. Net repellent and spray always frighten her away. Koise je the mosquito named Little mosquito to dekhat horu hoy na noy aru has venom in her spittle mane hungburot ki thake mohor hungburot venom mane bish mane bijanu thake hoy na net repellent and spray net tar pisot repellent mane bibhinno dhonor okhodi and spray ami je spray bebohar koru spray always frighten her away hodai ki kore ei mosquito ki kore bhoy pothai diye duroloi hoy na so ei mosquito r uporot ei poem to tumaluke dhuniya koi recite koriba thik ase so next ama ki koise sao aha now develop a poster based on the poem aru yate tumalukok ei je mosquito r uporot tumalukok poem eta dile recite koriboloi ei poem tur uporot base kori tumalukok poster ekhon bonaboloi koise eta poster to ki horobor ho mohor uporot hoyne so tumaluke nije ei poster to prostut koriba thik ase So dear student, hope you all understood well. Thank you for watching my videos. We'll meet you in my next videos. Bye-bye.